Good evening, guys. Kadom pini le thota ko chewang thuli liya kaison cho bulipo si pini ga han thang do la si night dinner lo no ke si pini bang ke la ke ser kona ok po helang roy ok river fish la nya la bang chicken with ya kiba lai lo ke la ke ser kona ok lo yo mane big fish yo heavy la de la roy ok mate heavy. So pada depin pen cengen kai son pias lah itu dia break mesti lo lagi đây là chàng đây họ sẽ có nó bị trộm bị lột bong pen tôi cái best lo lagi hai oxy cho năng bộ của ya rồi là oxy salan lại cho ông luôn first bite đây họ Nó lặng luôn. Kalang lai anh cho mình unique luôn. Chicken lai chicken đó lạiเป็นmì dân chicken. Check it out. This is the best, no? Wow. Oh, wow. This is the best, you know. That's syrupy.
Cemetan lah. Thật. Cho mình bắt thuộc sạch rồi. Sạch con dao còn làm ra cho bé tựa nó thôi nào. Cái gì đó 450, 400, 500. Nanti itu nang lang pot hari corok pe loh nanti nang lang pot to mana sap pet lak bai di mang thom pe nang lang tadi ini kerok pe nih kado we pe nang ini sampul nang itu chicken lục bong pen cuma ikat saja lah, cuma unik loh, thank you. Like, share, and subscribe. Jangan lupa.